अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, ख़वातीन व हज़रात, 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस, उसका आखिरी दिन और ये उसकी आखिरी नशिस्त है, जिसका मरकज़ी उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल। इस इज्तिमा के अंदर मैं फैज़ुर रहमान नदवी आप तमाम आने वाले मेहमानों का, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मुसलमान हों चाहे गैर मुस्लिम, सिख हों चाहे ईसाई, बुद्ध मज़हब के मानने वाले हों या पारसी, मैं तमाम लोगों का और साथ ही इस प्रोग्राम को पीस टीवी के ऊपर देखने वाले करोड़ों नाजरीन का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की निगरानी में चलने वाले इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के उस्ताद कारी मुस्तकीम अंसारी को दावत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस अज़ीमुश्शान इजलास का इफ्तिताह करें। कारी मुस्तकीम अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यस्अलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब ने सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयतें तिलावत की हैं। 26 से लेकर 45 तक आयतें तिलावत की हैं। आइए हम तिलावत करदा आयतों का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। ज़मीन पर जो हैं सब ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब आसमान व ज़मीन वाले उसी से मांगते हैं, हर रोज़ वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जिनों और इंसानों के गिरोहो अनकरीब हम फारिग होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नात व इंसान, अगर तुम में आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर जाने की ताकत है तो निकल भागो। बग़ैर गलबा और ताकत के तुम निकल नहीं सकते। फिर अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे।
تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، ہمارا 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس اور نمائش کا یہ آخری دن وذکر فإن الذکریٰ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یاد دلاؤ، یاد دہانی کرو، یاد دہانی کرانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد کیا ہے، اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع کو بلانے کا مقصد کیا ہے، اتنے بڑے عظیم اجتماع کو منعقد کیے جانے کا منشا کیا ہے؟ صرف یہ کہ دنیا والوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کا نمونہ پیش کیا جائے، اسلامی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا جائے، اور جدید ذرائع اور وسائل کا استعمال کیا جائے تاکہ مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سکے، اور اسلام کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں، مفروضے، اندیشے، خوف، ڈر، وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بس گئے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں عالمی پیمانے پر میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بدگمانیاں بیٹھائی جا رہی ہیں، ان کو دور کیا جا سکے، اور اسلام کے بارے میں جو نفرت، جو دشمنی، جو عداوت، جو حقد، جو بغض، جو حسد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، ان کا ازالہ کیا جا سکے، ان کا خاتمہ کیا جا سکے، اور پوری انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ سچائی، آشتی، راستی، حق، صداقت، عدل، انصاف، تواضع، خاکساری، حق گوئی، بے باکی اور ہر طرح کا امن، سکون، چین، شانتی اور راحت، اے انسانیت کے لوگوں اور اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو صرف ایک اسلام کی چھتری کے سائے میں مل سکتی ہیں، صرف ایک مذہب اور ایک دھرم اور ایک دین کے سائے تلے یہ ساری خوبیاں، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری صفات تم کو نصیب ہو سکتی ہیں۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ امن کے راستے کی طرف، آؤ شانتی کے راستے کی طرف، آؤ چین کے دین کے قریب، اس کو اپنا کر دیکھو کہ کس طرح سے تم کو ذہنی، قلبی، دماغی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقاصد ہیں جن کی تحت، جن کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑا عظیم الشان، جہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یہ زمین اس بات کی گواہی دے رہی ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے اس بات کے گواہ ہو رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ امن کے متلاشی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ امن کو چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اس 10 روزہ پروگرام کے اندر مختلف سیشنوں میں
मुख्तलिफ नशिस्तों में कुरान का पैगाम, हक़ का पैगाम, इस्लाम का मैसेज और शांति का मैसेज जो आपने पढ़ा है उसको आप दूसरों तक पहुंचाइए, उसको आप दूसरों तक फैलाइए और दूसरे लोगों को बताइए कि इस्लाम को छोड़कर तुम्हें अमन नहीं मिल सकता, इस्लाम को छोड़कर तुझे शांति नहीं मिल सकती, इस्लाम को छोड़कर तुम्हें अमन नहीं मिल सकता और राहत नहीं मिल सकती। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं इस जलसे के अंदर आपसे खिताब करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर सऊदिया की तरफ से मुकर्रर किए गए जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, फैसल अख्तर, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में इजहार फरमाएं। अल-आन अन अल्तमिस मिन सफ़ीर अल-ममलकत अल-अरबिय्यत अस-सऊदिय्या फ़िल हिंद शेख फैसल अख्तर हफ़िज़हुल्लाह अन यतशर्रफ़ना बिक़ुदूमिही अल-मयमून व युल्क़ी अलैना कलिमातिही व यइज़ना बिकलिमातिही अल-मुख्तसरा फ़ल्यतफ़ज़्ज़ल मशकूरन। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Brothers and sisters, distinguished guests from all over India, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a great pleasure and honor for me to be able to speak to this gathering here in this important conference by the title Peace, the Solution for Humanity. In fact, this year conference has brought one of the most important aspects and one of the most important practice of Islam, which is peace. In fact, we as Muslims should be called the peace leaders, because our daily greetings between each other is Assalamu alaikum. And for anybody who can understand the meaning of that, the two words of Assalamu alaikum, it simply mean peace for you, peace on you, peace with you. So it is peace everywhere and to all the nations. Thanks God, we are about 1.5 billion Muslims around the globe. And I think it's time for us to unite it in bringing this important message, which is peace is the solution. For anybody who reads and follow news can see what are the challenges this world is facing, we as human beings facing. From this comes the important call and initiative by the custodian of the two holy mosques in Abdullah bin Abdulaziz, when he initiated in 2008 the call for dialogue between all people, between religious and between organization and between civilization. It's a call for all sectors of people around the globe to sit as human beings and to bring again the values of being human beings. In fact, God have said in the Holy Quran that He has given the dignity to the human being.
And this is a very important thing, I believe. And when you look to the values that share us as a human being, whether it's a Muslim or non-Muslims, you will find it that it's a universal, in fact, values. And at the end of the day, if you bring those universal values, you will find them that they are the main values of Islam. And peace is on the top of those values. So we should always support the idea of peace. We can communicate, we can solve our problems by talking to each other, understanding each other's challenges. And here I've been already a year, almost, and 4 months in India. I have seen remarkably this important, in fact, way of life between Muslims and their fellow Indians from different parts of India. I have to commend our brothers Muslims here, because a lot of you are giving the right information and the right behavior about Muslims. Muslims can and will continue to live, and they will be always useful for the community. And for those who have tried to label Islam as a terrorist, I would tell them definitely this is not acceptable, and indeed it is wrong. Terrorist has no religion, has no identity, and it crosses borders and no nationalities. In fact, our Holy Quran in Surah Al-Ma'idah, verse 32, God says very clearly that anybody who kills a human being without a justification, meaning without a trial, without a real reason for that, it means that he have killed the whole nation, the whole community. This can tell you how Islam have defended the human being and always have wanted the life of the human being. So killing in our religion as Muslims indeed is not as it's been labeled as terrorist. And I believe that the importance of those gathering today for the last couple of days, with all the efforts that this important research foundation, Islamic Research Foundation of Dr. Naik, is helping all India, not only Muslims, to understand more about the reality of Islam, that it is the real religion of peace, and it will help to build this universe, because this is the real challenge. We need to be in peace with each other so we can continue for the future. At the end, I would like to thank all the organizers for giving me this chance to speak to this important gathering. I wish you a pleasant and continuous happiness with your work and with your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. شكرا جزيلا للضيف الكريم